ताहले तेहिन दो बन जाला ना तो क्लास 8 रेना चैप्टर नंबर 3 3 नंबर चैप्टर रेना 3 नंबर अध्याय मूलत संख्या रेना धारणा चैप्टर खै अंक बन कराओ मा खै लाहा वीडियो रे दो बन आलोचना कदा मूलत संख्या काके बोले मूलत संख्या दो हुयुग कना जहां संख्या गे पी क्यू आकार ते प्रकाशोगा एवं पी एवं क्यू रेना मान दो पूर्ण संख्या होवा चाहिए पूर्ण संख्या होते होगे ठीक है एवं क्यू रेना मान दो जेमन शून्य दो बांग निये गे शर्त हुयुग कना भागे मूलत संख्या जहां संख्या पी क्यू आकार ते प्रकाशोगा मने करो 3 और 4 नोआ यदि 3 4 आकार ते प्रकाशोगा एवं पी क्यू मान दो 9 3 और 4 यदि पूर्ण वर्ग होवा चाहिए ओनागे मूलत संख्या ठीक है ताहले मूलत संख्या रेना किछु वैशिष्ट्य नोआ खै लाहा वीडियो रे नासना बन आलोचना कदा टाच कदा बन तेहिन दो आरो चिन मिदटां वैशिष्ट्य हिना जे मूलत संख्या रे चित संख्या बन नाम कदा मिदटां स्वाभाविक संख्या तारपर पूर्ण संख्या तारपर ची बन नाम कदा एक नंबर स्वाभाविक संख्या 2 पूर्ण संख्या अखंड संख्या एनिया संख्या बन नाम कदा नोआ कोदो किंतु वास्तव संख्या कना ताहले स्वाभाविक संख्या पूर्ण संख्या अखंड संख्या ओका कोनता ओना नोआ खै लाहा वीडियो बन आलोचना कदा किंतु तेहिन दो नोआ रना वैशिष्ट्य नासेना बन टाचा जे स्वाभाविक संख्या दो किंतु स्वाभाविक संख्या नुई मिदटां मूलक संख्या ठीक है स्वाभाविक संख्या हो गे किंतु मूलक संख्या पूर्ण संख्या हो मूलक संख्या अखंड संख्या हो मूलक संख्या ताहले जहाँ जहाँ स्वाभाविक संख्या बन नाम कद को पूर्ण संख्या बन नाम कद को अखंड संख्या बन नाम कद को उनको दो किंतु मिदटां मूलक संख्या कना को ठीक है ताहले मूलत संख्या ना आर चिन मिदटां नियम हिना नोआ नियम हिना जोगेर क्षेत्रे यदि संख्या गुणा मूलत संख्या संगे मूलत संख्या यदि जोगा ताहले जोगफल मूलत संख्या गे नामोगा सर्वदाई मूलत संख्या पावा जाए मूलत संख्या संगे यदि मूलत संख्या बियोगा ताहले मूलत संख्या गे नामोगा ठीक है एरपर मूलत संख्या संगे यदि मूलत संख्या गुणा सर्वदाई मूलत संख्या पावा जाए मूलत संख्या संगे मूलत संख्या के यदि भागा ताहले भागफल नोंडे मूलत संख्या के नामोगा ठीक है नोआ दो मूलत संख्या जोग बियोग रेना नियम एरपर देन नोंडे खै बन नेल लगे मिदटां बारिया क्वेश्चन बन सामांगा एवं ओना लैते बन आलोचनाया नोंडे बोई रे हिना पश्चिम बंग गणित प्रभा ना सिलेबास रे हिना जे 2 এর 9 এর সাথে 2 এর 9 এর সাথে কত যোগ করলে শূন্য পাবো মানে কত যোগ করলে শূন্য পাবো ঠিক আছে যে হালকা কি নল করে না তো কোনো অসুবিধা বনো তাহলে 2 এর 9 সঙ্গে 3 যোগ লেখাই শূন্য যাবো তাহলে নডে মিদটাং জিনিস নেলগो কারণ নই দো কিন্তু প্লাস রে হিনায়া 2 এর 9 কিন্তু প্লাস রে হিনায়া নই সাথে যদি মাইনাস এম যোগা 2 এর 9 তাহলে নোয়া দো সমান তিনে যাবো শূন্য যাবো কারণ নোয়া নোয়া কাটাকাটি না চিজ হবান তেনা শূন্য তেমনি গে হিনা 9 এর 8 এর সাথে 9 এর 8 9 এর 8 এর সাথে কত যোগ করলে শূন্য পাবো তাহলে নোডে হ প্লাস না তাহলে প্লাস যদি মিলিয়া তাহলে যোগ মাইনাস 9 এর 8 প্লাস 9 এর 8 এর সাথে মাইনাস 9 এর 8 এ যদি যোগ হয় তাহলে আমরা শূন্য পাবো
ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ 9 এর 8 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 9 এর 8 কাটাকাটিনা সমান 0 তাহলে 2 এর 9 এর সাথে হো প্লাস নেয়া মাইনাস যদি যোগ গানোয়া তাহলে 0 হইউआ 9 এর 8 সঙ্গে হো মাইনাস 9 এর 8 যদি যোগ হইউआ তাহলে ওনা হো 0 বন ᱧᱟᱢᱟ আর চি হিনা মাইনাস আর হিনা মাইনাস 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 5 এর বাই 2 5 এর বাই 2 এর সাথে কত যোগ করলে 0 পাবো এর সাথে সেম এর সাথে কত যোগ করলে 0 পাবো ঠিক আছে তাহলে মাইনাস তাহলে নডে ñelo কারো মাইনাস হিনা বন্ধনী যদি রাখাবা চিদ হিও মাইনাস মাইনাসে প্লাস 9 সাথে তিনা যোগ করলে যোগ মাইনাস 5 এর 2 नहीं तो 5 এর 2 বন যোগ লেখায় 0 ᱧামᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ লেখা 5 এর 2 প্লাসে মাইনাসে মাইনাসে হইনা 5 এর 2 গেট ইনা সমান 0 তাহলে মাইনাস 5 এর 2 এর সাথে মাইনাস যোগ লেখায় আরো 0 গে ᱧামᱚᱜ কানা ঠিক আছে তারপর হিনা নড়ে 5 এর 8 হইনা এরপর 5 এর 8 এর সাথে কত যোগ করলে বা গুণ করলে 1 পাবো নডে হিনা 5 এর 8 এর সাথে সাথে কত গুণ করলে 1 পাবো তাহলে দিলা বন ñel লেখে 3 বন গুণ লেখায় 1 বন ᱧামা 5 এর 8 গুণিত 8 এর 5 উল্টো পাল্টা তাহলে গেট না সমান তিনে ᱧামᱚᱜᱼᱟ 1 ᱧামᱚᱜᱼᱟ 8 1 के 8 5 1 के 5 তাহলে তিনে হইত না উপরে 1 1 নয়া সমান 1 আচ্ছা নয়া লাহার মিটাং প্রশ্ন থাকনা নান হো গেট না তখন তো কিন্তু 1 বাং হইলা নিতো তো গেট না 1 চিকাতে থাই ইনান তো থাকনা প্লাস প্লাস যদি 2 হিউ আর মাইনাস যদি 2 হিউ আর নয়া গেট লেখা কি থেনা মানে আম জমা হেনা তোমা 2 টাকা আর ধার হেনা তোমা 2 টাকা 2 টাকা ধার হেনা তোমা জমা কে 2 টাকা তাহলে আমা তো তিনে থেনা ধার ধার মিট हो बान থেনা জমা हो बान থেন তোমা আমা তো শূন্য গে থেনা কারণ না তো প্লাস আর মাইনাস কাটাকাটি কেনা প্লাস আর সঙ্গে মাইনাসে কাটাকাটি কেনা তখন তো কিন্তু শূন্য গে হিও আর নোয়া দো গুণ ক্ষেত্রে কাটাকাটি হিও কেনা তখন তো কিন্তু এক হিও নডে গে মিটার ইয়ে রেনা বিষয় নোয়া গে খেয়াল রেনা বিষয় ঠিক আছে এরপর দিলাবন ñel গে আর মিটে চিক কো হেনা তাহলে 5 এর 8 সঙ্গে ñel কেদাবন 8 এর 5 যদি গুণ লেখায় 1 ᱧামᱚᱜᱼᱟ ঠিক আছে